Bacit SSO से bacit pun. जब हम दो गाड़ी कराने वाले हैं बॉक्स घर लग रहा नकली घर है ऐसा दिख रहा है ला रही है गाड़ी ये गाड़ी विनर हो चुकी है। मैं तब तक ये गोल्ड को लूट लेता हूँ क्योंकि ये दाम बहुत ज्यादा है इसका। मुझे लगता है डर है अचानक कहीं दाम ना बचे नहीं तो बहुत गंदा होगा। तब तक कौन देखे तब देख रहा है बचीट से यार हम लोग जीत सकते हैं पर ये होने के बाद हम लोग को ये गोल पैंस अंदर मम्मी देखान कत आगे चले थे मम्मी का আছে দেখেন না তারপর কি পাবো তো না না गाड़ी गाड़ी क्या हुआ सब चलो हम चलो खेले जाओ तो कौन खेले रोज खेलो से एक बार नहीं मुंडे टीवी नहीं है क्या हाथ लिए चलो खेली लो उधर जेल इनु मेहर को बोले इस्लाम मेहर के बोले এসছে দুই বোন আমরা খাবি ভাগ করে হ্যাঁ মেহর বলছে আমাকে বলবে না অট্টো যে খেলিয়েছে আগে আরব বলছে যে ভাগ করে খেতে আইলে ওকে জেমস দিয়েছে আর ওকে পারিশটা দিয়েছে কেন আরবের খুব বুদ্ধি লাই আরবের খুব বুদ্ধি ওই কালকে আরবের নানা এসেছিল হ্যাঁ গেলছিল নানা যা এসেছিল একবার হেলিকপ্টারের উপরে চেপে এসেছিল একবারে ধই 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 আজকে ট্রেন ছিল জি আজকে চলে গেল আবার বিহার ভোরে নেমেছে আবার দুপুরে আবার গছ হয়ে গেছে ওর দাদা বলছে যে পারে ওরা বাবা প্রত্যেক দিন খালি মামা এসেছিল কেউ নয় তাই দাদাকে বলেছিল আর আব্বা কেউ যাবে কিনা গাড়ি করেছিল তো বললো ওরা যে যাবো না পানি দেখে বললো যাবো না সব রাখালু গেছিল খালি গাড়ি যাবে একলাই যাবে বলে ওরা দুজনে গেছিল আর আমাদের এদিকে যাওয়া ছিল আর তাহলে আমি যাবো না আমি যেতাম আমি চাদর ছিল ই করতে পারবো না যে চালাতে পারবো না যাই ঈদ পর যাবো এই যে নেহারা গেল সবাই ঘুরে এলো फूफू लवली दीदी लोग सबको मन्नत था तो हमको बोला था आगे भाभी आपका भी है तब चलिए ना एक बार तो हम बोले कि रुक देख सुन के ना जाएंगे जब इतना दिन से रुक गए हैं गाड़ी घोड़ा है पैसा है टाइम है छुट्टी है सब देख के ना जाना होगा बोलने तो नहीं चल जाएगा दूसरे का काम कर रहा है इसका बस संडे सारा छुट्टी नहीं है और उन लोग शुक्रवार को छुट्टी रहता है उनको लोग शुक्रवार को छुट्टी है तो इसका बड़ा तरह घोड़े आएगा पड़े घोड़े आएगा तो जो दिखा তখন করবে যা যেটা সুবিধা ওইটাই বলে कि सुविधा देखकर अगर आप लोग खूब इमरजेंसी की चादर चढ़ाना ही है हमको तो आपको चढ़ा के आइए मेरा कोई जल्दी नहीं है हम जब 2 साल रुक गए 1.5 साल तो कुछ दिन 1 महीना और भी रुक जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक जाके चढ़ाना चल जाएगा तो हम लोग ईद बाद कोशिश किए कि जाएंगे ईद बाद तो लोग घूम के आए हाय
এসো। কে কিনে দিয়েছে জামাটো? পরি মতন জামা কে কিনে দিয়েছে? पापा बोला पापा। हाँ परी तो ओढ़नी नहीं दिया था इसने सर में लाने का बेल्ट। बेल्ट और ओढ़ना वाला दे देता और अच्छा लगता है। প্রচুর গরম এটা তো কাম করতে পারবে না। হেলমেট দিতে হবে। ठंडा का टाइम में ही पहनाइएगा, अंदर में हल्का एक इनर पहना ऊपर से पहना না না ইনার ফিনার কিছু পরাতে হবে না। डायरेक्ट खूब मोटा। দেখো কত গরম ধরবে। वही कपड़ा अंदर में भी है। হ্যাঁ হেলমেট দিতে হবে। ना तो ठंडा के लिए ठीक है। না দাও বাইকে যাও তো সোয়েটার পরে যাবো নিলাম খুলে দেবো পরে থাকতে হবে। हाय पढ़ने में नाम है ইনায়া इससे हम लोग का आवाज होता है ड्रम ड्रुम। আমি তবে গেল सुनिए सकेले দেখে রাখেন आवाज ঝুকা ঝুকা আমাকে বলছে 7টার সময় যাবো। टाइम 8:30 बज रहा है, अभी तो गाड़ी में लगाए हैं। আমি বললাম 7টায় যাবো না আমি 8টায় যাবো না আমার পুরো তারপরে নিয়ে এবার উই এলো নিয়ে এবার এসে হাঁটতে ঢুকলো হাগলে দাড়ি কাটলেন এবার জিপ প্যাকিং করবে রেডি হবে बहुत टाइम है। আমাকে রেডি হয়ে বসে থাকে এত বিরক্ত हमको লাগে भी মানে रेडी हो चल আরে जाए। মোটরসাইকেল এলো যদি বাইরে দাঁড়িয়ে নিয়ে বাইরে তো দাঁড়িয়ে আমি कुछ नहीं रहा उठे रेडी मैंने जल्दी हो जल्दी चला गया तो ठीक है। बाप रे मारा नहीं আমাকে নিয়ে যাবে না আমাকে নিয়ে যাবে না ना आपको देख के डर गया होगा आदमी ছোট लोग। ছোট 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 ক্লিপ লাগিয়ে দিলাম না আল্লাহ শুধু পালা উঠবে নাকি ওই যে এমনি চুলটা বেঁধে দিয়ে খুলে ফেল দিয়েছে আর কিছু হয় না আমাকে চিনে না বা দুই দিকে বেঁধে দিয়ে চিনি না আমি চিনি না ছোট नया कपड़ा पहना है वो कैसे चिनेगा? চিনি না हाँ। ও চিনি না আমাকে नमी और এত है ना बस लगाता नहीं है ना इसलिए ना सजा देता फूल में रखेगा नहीं থাকে ये না नीचे জি फेंक ও देगा। থই না এবার কি যদি গাটা সুন্দর মাকে বেঁধে দিব फोटो মানে फेंक देगा। তোর ऐसा नहीं पहना है। তোর টাকা কেমন করে দেখছি দেখো हाँ। টাকা ঈদ পরে না কথা বলতে বন্ধ করে দেবো আমি না ঈদের পরে করে দেবো টাকা কথা বলতে বন্ধ করে দেবো আমার কাছে তো ভাই हम भी कटाएंगे 2-4 दिन आगे। এদিকে हम না मत कराइए तब सब कर लीजिए उसका कटाइए। अरे ना इसे पहले पट में जाना है शादी में ओ बाबा हम लोग भी दावत वत कुछ दिया ही नहीं है, पट में जाएंगे। আসবে তো देखा जाक जब 16 তারিখে ভোজ বোধহয় মানে আগে থেকে 13-14 থেকে ওদের স্টার্ট আমাদের নিজের বিয়ে আছে যাওয়ার কোনো ঠিকঠাক নেই, ওইখানে তো আমাদের বিয়ে আছে বারে বারে ফোন করছে। পাটনা ওদের বিহারে ওদের বিয়ে আছে তাকাবি না আমাকে और आगे हो তাকাবি না। আমাদের 10 মামার আগে হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে তখন। बाबा আমার কাছে তো ভাই হয়ে যাবে তারপরে ডিসেম্বর तू बोला दो जगह ही होगा अपना কোথায় मामू এত আমার কাছে বিয়ে আছে 24 তারিখে इधर पर বাকি বিয়ের পর বাকি বিয়ের পর बाय चांस যদি আমার সাথে যায় তাহলে আমরা ঘুরে আসতে পারি, কারণ আপনি যেতে পারেন দেখুন। আমি লাফাচ্ছি না বাবা, এটা বলছি না